आयज हो व्हिडिओचेर तुमकां हांव सांगतलो की कितके तरेच्यो टेस्ट आसा ते कश्यो जाता आनी ताका कितें सिस्टीम आसा जाग्यार कशी बसयल्ली आहा ती आनी तांचे रिजल्ट कितके पर्सेंट बरोबर आसता केन्ना कितें रॉंग आसता कशें आसता तें सांगता तुमकां। पयलीं आसा जो सगळ्यान इम्पॉर्टंट इज सगळ्यान बेस्ट गोल्ड स्टँडर्ड म्हणटा आमी जे RT-PCR। तुमी आयकलां आसतलें RT-PCR इज द गोल्ड स्टँडर्ड टेस्ट आनी ताजी जी हें आसा म्हणजे रेंज आसा न्ही रायट फ्रॉम 70% to 90% ताजी गॅरंटी आहा। सो इवन 10 ते 20% लोक पॉझिटिव्ह आसून सुद्दां चुकूं शकता, हें तुमी लक्षात दवरचें। ताका हो फॉर्म आसता, ह्या फॉर्माचो आमकां सगळो पयलीं भरचें पडटा सगळें, तातूंत ताजे कितें सिमटम्स आसा, कितें आसा, ताका कितें आसा, तो ऑपरेशनाच्या पयलीं आहा कॅन्सर आसा काय ना, ते सगळें कितें सिस्टीम पयलीं आयली, खंयची सिस्टीम म्हणजे तांकां सिमटम पयलीं आयली ती सुद्दां हातूंत एंटर करचें पडटा। ताजें नांव गांव सगळें घालतकच ती कित्याक आमकां ते ICMR वेबसायटीचेर ते अपलोड करचें पडटा पॉझिटिव्ह आयलो जाल्यार। आनी दुसरी जी टेस्ट आसा ती रॅट आमी म्हणटा, रॅपीड एंटिजन टेस्ट, ताका दुसरो फॉर्म आसा। ऑन दॅट फॉर्म ऑल्सो मोस्ट ऑफ दीस आहा, फक्त जे कित्याक आमी करता ती म्हणजे कॉन्टॅक्ट आयला, हिस्ट्री ऑफ कॉन्टॅक्ट इज म्हणजे तुजे कडेन कोण पॉझिटिव्ह पेशंट तुज्या लागीं आयला जाल्यार ताका आमी ते करूंक शकता। सो ऑल दीस थिंग हे सगळे फॉर्म भरले की मागीर आमी नाव वील डू हाव नेजल स्वॉब कशें करता तें हांव तुमकां दाखोवंक शकता। आतां आमी तुका एक्चुअल दाखयतली की कशी टेस्ट करता ती टेस्ट करच्या पयलीं तो जो भुरगो आसा ही हॅज टू वेअर फूल PPE, ताजे कडेन वर हय, ही हॅज टू वेअर फूल PPE घालून ताका तें प्रिवेंशन करचें पडटा। आनी तो ताका आतां एक्सप्लेन करता सगळें, आपूण कितें करतलो, कशें तुज्या नाकान घालतलो, कित्याक सगळ्यांक सांगनासतना जर तुज्या नाकान घालें जाल्यार ताका त्रास जावंक शकता। सो तें एंटिसिपेशन बाबा तो कितें करतलो तें तो एक्सप्लेनेशन सारकें ताका दिता। ताणें ताका कन्सेंट बिन्सेंट घेवन सही मारपाक जाय, हें सगळें ते फॉर्मेलिटी सगळ्यो करपाक जाय। आनी तो जर भुरगो आहा तेवटेन तो प्रत्येक टेस्ट जाली न्ही की तो वॉश करतलो, साफ करतलो सगळें। सो सॅनिटायजेशन परतें करता प्रत्येक पेशंटा करून। पळय तो आतां परत हांगा आनी नाव ही शोईंग यू दॅट कितें तें स्वॉब आहा ती कशी आसतली, ती कशी हळू नाकान घालतले, दोनूय नाकांनी ती घालूंक जाय आनी ती कशी मागीर फुडें तें दार जें दिसता बारीक तेवटेन थंयसून तो तेवटेन तें हांगा दितलो कलेक्शन सेंटर हें, फुडें तो मागीर ताका हें करता म्हणजे कशी ती करप ती मागीर फुडें दाखयता। ही आतां चल्ल्या ताजी एका नाकाच्या नॉस्ट्रेलान घालता, हळू हळू तो हालयता भितर, वेरी गूड, पावलो भितर, हळू तो हालयतलो भितर मातशेंशें सो दॅट तें सोक जावपा जाय सारकें। मागीर तो आतां दुसऱ्या नॉस्ट्रेलान घालतलो म्हणजे दुसऱ्या सायडीच्या नाकान। हळू हळू तो हालयतात सारको पळय भितर सो दॅट दॅट सगळें तें कितें वायरस आहा ती येवं न्ही। मागीर तो तेवटेन त्या आहा तेवटेन त्या दोतोरा कडेन थंय दितलो। नाव वी गो टू इनसायड, पॉज कर, यो दोतोर आहा तो PPE घालून फूल आहा प्रोटेक्शन, ते काडिल्लें आहा तें हातून तेका सांग रे कितें तें हय हो बफर किटान ते घालतात। मागीर ताका अशी गुड्डी लायता आनी ताका हें कर अशें हालयता मातशें आनी मागीर अशी प्रेग्नन्सी टेस्ट करता पळय तशें ते 3 थेंबे त्या हाचेर घालपाक जाय। देन यू वेट फॉर अबावट 20 मिनिट्स, 20 मिनटांनी रावपाक जाय सारकें। हे अशें सगळें मांडून दवरलेलें आसा की तो नांव घेतलो त्या पेशंटाचेर, त्या पेशंटान वचूंक जाय। मागीर ते टॅब दाखय म्हाका, तो मागीर थंय एक मिनट नांव बरयता दाखय, हांगा तो नांव बरयता त्या स्लायडीचेर प्लस ताजेर टायमींग बरयता, टायमींग आनी कितक्या वेळाचेर ते रीड करपाचें तें सारकें। म्हणजे 2:45 केली ऑर्डर, 3:05 ती टेस्ट पॉझिटिव्ह आहा ती ना ती पळोवंक जाय। ताजें नांव आसता पेशंटाचें सगळें तें एवरीथींग इज देर ऑन दीस एज पर दॅट हें। मागीर आमी हो टॅब आसा, ह्या टॅबाचेर तो एकदां ती 20 मिनटांनी तूं पळयतलो न्ही दाखयत एक ताजेर असो आमी सेव करून दवरतात। म्हणजे हाजेर तुका कळटा ह्यो पयलींच्या पेशंटाचो 140 केला, 140 एक राव 145 केलें, 445 रीड केलें, हो रिपोर्ट आमकां रिकॉर्ड उरलो सगळो सारको। सो दीस इज द बेस्ट वे टू रिकॉर्ड। 20 मिनटांनी मागीर आयलो की मागीर इमिजिएटली रिपोर्ट मेळटा सारको। बाकी ताका हें हाव टू डिस्कार्ड तें काडलें की आमी येलो बॅगान तें घालपाचें, ते स्वॉब आसता तो हें सगळें घालता तो येलो बॅगान वता आनी हें सगळें अशी सिस्टीम ही चलता। नेक्स्ट पॉयंट, आतां तुमी प्रोसिजर पळयलो की पयलीं फॉर्म भरलो, मागीर तेज्या
आयडेंटिफाय केले कोण पेशंट तो, त्या दोतोर ताका कोण जो करता पळय तें टेस्ट करता, ती स्वॉप जो काडटलो तो ताका एक्सप्लेन करतलो. स्वॉप काडलो की देन ही हँड्स ओवर टू द अनदर डॉक्टर विथ ताकाय बारींग तो एका सारको भितर आहा कित्याक दे मे बी पॉझिटिव्ह आसत जाल्यार तांकां ती बॅरिंग PPE बी घालप सगळें सामकें गरजेचें आसा. मागीर भितर आमी तुका दाखयलें ती स्वॉप घालो की त्या बफरान घालो, बफरान तो सारको मिक्स जाता. मागीर ते स्वॉप काडून तो डिस्कार्ड केलो येलो हातून. मागीर तो असो हालयलो सारको, मागीर ताका गुड्डी आसा ती घालून 3 थेंबे कशे घाले, प्रेग्नन्सी टेस्ट बी कशें 3 थेंबे घालपाचे, 20 मिनटां रावपाचे. पॉझिटिव्ह किंवा नेगेटिव्ह तो रिपोर्ट इमिजिएटली कळटा. ही आहा ती रॅट, आमी ताका म्हणटा रॅपीड एंटिजन टेस्ट. फास्टेस्ट रिजल्ट मेळटा हातून, 15-20 मिनटांनी तुका आसा की ना तें कळटा. आतां रॅटाची कितें इम्पॉर्टन्स आसा, तुका जर कांयच त्रास ना आनी तुवें फक्त कॉन्टॅक्ट आहा कोण तरी आनी तुवें जर ही टेस्ट केली आनी ती जर नेगेटिव्ह आयली म्हणजे पॉझिटिव्ह जर आयली जाल्यार ताका व्हॅल्यू आसा. पॉझिटिव्ह आयली टेस्ट म्हणजे 100% पॉझिटिव्ह. पण सपोज नेगेटिव्ह टेस्ट आयली आनी तुका जर कांय त्रास ना जाल्यार आनी कांय करपाची गरज ना. पण सपोज तुका त्रास आसा म्हणजे तुका ब्रेथलेसनेस आहा, तुका जोर आहा आनी तरी ही टेस्ट जर नेगेटिव्ह आयली रॅट म्हणजे रॅपीड एंटिजन टेस्ट, जाल्यार तुका परत यू हॅव टू डू RT-PCR टेस्ट. ओके. आतां हो सेम प्रोसिजर इज फॉर इवन RT-PCR. RT-PCRान केन्ना केन्ना तुमी थ्रोट स्वॉबूय आमी काडटात, नेझली स्वॉब काडटात, एकदां दोनूय काडटात, स्वॉबूय करूं शकता. आनी ती RT-PCRाक वता. RT-PCRाचें सेपरेट मशीन आहा, TrueNet म्हणून एक मशीन आहा, तें 45 मिनटान तुका कळटा की बाबा तुका पॉझिटिव्ह आहा नेगेटिव्ह आहा तें. आनी दुसरें मेजर जें व्हडलें मशीन आसा RT-PCR ताका एक 6 वरां तरी लागता. सो नाव ऑल दीज 3 टेस्ट जो सगळ्यो तुमी RT-PCR आनी एंटिजनची कितकी गॅरंटी आहा, RT-PCRाची 70 to 90%. तो ना कांय ना म्हळ्यार 10 ते 20% ती म्हणजे तुका आसा सुद्दां जाल्यार ती डिटेक्ट जावचें ना. आनी रॅपीड एंटिजनाची ती 60 to 80%. सो आनी एक 10% to 15% मातशें कमी. सो हीस इज आर इम्पॉर्टंट टेस्ट ज्यो आसा त्यो तुमकां हांवें सांगल्यो. आनी TrueNet आहा त्यो 45 मिनटां, हाका 15 मिनटां एंटिजन टेस्टाक, आनी जी आमची RT-PCR आहा ताका एक 6 वरां तरी लागता. सो दीज आर द डिफरंट टेस्ट वीच आर अवेलेबल. सो तुमकां हें हांवें सारकें सगळें दाखयलो कसो प्रोसिजर जाता तो. आय होप तुमकां कळ्ळां आसतलें की कितें फायदो ताजो आनी कितें हें म्हणजे तांचे केन्ना तुमकां ताजो फायदो जावंक शकता. केन्ना केन्ना अशें आसता म्हणजे लोक खूब जाण म्हणटा म्हाका आसा तरी म्हजी टेस्ट नेगेटिव्ह आयली, अशें आसूं शकता. सो थँक यू वेरी मच फॉर लिसनींग टू मी.